Selamat pagi. Halo, selamat pagi Bapak Ibu. Oke, Pagi. selamat datang di acara webinar yang diadakan oleh PT Metro Data Elektronik yang hari ini akan membahas tentang solusi dari Oracle NetSuite dan Versafleet. Sebelumnya, perkenalkan dulu Bapak Ibu. Pagi ini ada saya Stefani Jenny Handira. Saya adalah produk spesialis dari Oracle NetSuite dan Versafleet. Untuk kegiatan hari ini mungkin kita akan lebih ke arah sharing untuk solusi dari Oracle NetSuite dan Versafleet untuk solusi operasional dan logistik yang terintegrasi. Oke, mungkin berikut adalah agenda kita pada pagi hari ini. Jadi pagi ini kita akan mendengar sharing dari solusi Oracle NetSuite, lalu kita akan dilanjutkan dengan kegiatan demo dari Oracle NetSuite, lalu juga akan dilanjutkan dengan penjelasan dari solusi Versafleet yang merupakan solusi transportasi, dan nanti juga ada demo dari Versafleet-nya. Baik. Oke, melihat situasi sekarang ini ya Bapak Ibu ya, jadinya memang sekarang ini dalam situasi pandemi yang pandemi kesehatan, di mana yang dari pemerintah dan dari segala bidang kesehatan dan pemerintahan menghimbau kita untuk stay at home atau di rumah saja. Namun yang namanya manusia, yang namanya manusia yang masih memiliki kebutuhan, perlu adanya tetap memenuhi kebutuhannya dengan cara berbelanja atau juga dengan cara mencari kebutuhan untuk memenuhi kebutuhannya. Dan sekarang banyak sekali kebutuhan-kebutuhan yang dipenuhi secara online, baik itu belanja online maupun konsultasi online. Dan dari sisi bisnis, banyak sekali bisnis-bisnis sekarang yang berkembang juga dalam bidang online dan juga harus mengantarkan kebutuhan dari customer sampai ke rumahnya, atau juga delivery to home atau home delivery ya. Dan ini menyebabkan banyaknya permintaan dari customer dan menaikkan kegiatan bisnis juga nih untuk bisnis yang bergerak terutama di bidang distribusi, retail, dan e-commerce. Dan dari perkembangan bisnis tersebut, dari perkembangan permintaan, bisnis juga berkembang dan memaksa kita juga dari bisnis yang berkembang itu untuk kita bertransformasi juga untuk mengikuti perkembangan bisnis, karena sekarang juga bisnis mengharuskan kita work from home juga, dan itu menjadi salah satu hambatan juga dalam kegiatan bisnis. Namun dengan adanya teknologi, nanti kita akan mendengarkan juga solusi-solusi yang dapat membantu Bapak Ibu dalam bisnisnya untuk membantu bisnis dari distribusi, retail, dan e-commerce dari Oracle NetSuite dari bagian supply chain-nya. Dan nanti juga akan dilanjutkan dengan sharing dari produk Versafleet untuk bagian logistiknya. Mungkin bisa di next. Iya, jadi dari sistem Oracle NetSuite nanti akan sharing mengenai pentingnya produk Oracle NetSuite dan solusi dari Oracle NetSuite yang dapat membantu bisnis Bapak Ibu di bidang supply chain sistemnya, dan nanti dari transportation management sistemnya juga bisa membantu bisnis Bapak Ibu untuk memanage operasional transportationnya. Baik, mungkin hari ini nanti kita akan ada 3 speaker atau 3 pembicara narasumber kita. Yang pertama itu ada Bapak Junaidi Winata yang merupakan Senior Sales Manager dari Oracle NetSuite Global Business. Beliau nanti akan menjelaskan tentang pentingnya sistem yang terkini, sistem yang terbaru yang dapat membantu Bapak Ibu dari Oracle NetSuite di bidang supply chain. Selanjutnya nanti akan dilanjutkan dengan demo dari Oracle NetSuite yang akan dibawakan oleh Bapak Yan Warnukan yang merupakan Senior Functional Consultant dari PT Metro Data Elektronik Tbk yang memiliki pengalaman implementasi di bidang supply chain.
Lalu nanti yang akan dilanjutkan dengan Paula Pau nanti juga untuk kegiatan demo dari Versafitnya. Baik, untuk mempersingkat waktu bisa langsung saja kita mendengarkan sharing dari Pak Junaidi. Halo Pak Junaidi. Oke, mungkin ada sedikit kendala. Boleh minta tolong Susanti atau tim admin? Oke, selamat pagi semuanya. Sorry tadi ada sedikit technical glitch ya. Oke, saya akan share screen saya. Oke. Selamat pagi, thank you semuanya sudah bergabung bersama kami di sesi gabungan NetSuite dan Versafit. Saya Junaidi, saya dari Oracle NetSuite. Jadi topik kita pagi ini dari saya adalah bagaimana kita melakukan transformasi di bagian supply chain, ya, yang akan berimpact kepada bisnis kita secara total dan juga integrasi dengan Versafit di transportation management. Oke, seperti biasa saya akan tampilkan ini safe harbor statement, di mana di sini mengatakan bahwasannya apa yang saya presentasikan tidak terikat kepada kontrak apapun, ya, hanya bersifat informasi. Oke, ini sekilas mengenai saya. Saya Junaidi, saya based di Jakarta, Indonesia, di mana posisi saya adalah sebagai sales manager, ya, untuk wilayah Indonesia. Oke, jadi agenda kita, agenda yang akan saya bawakan ada 3, ya, mengenai supply chain disruption selama uncertainty business, ya, selama pandemi, ya. Lalu bagaimana solusi dari supply chain yang akan dibawakan oleh Oracle NetSuite untuk mengatasi ketidakpastian tersebut dan kenapa NetSuite, ya. Oke. Baik, saya akan masuk ke agenda yang pertama. Nah, kita tahu pandemi COVID-19 ini menciptakan satu kebutuhan, ya, untuk supply chain berubah sehingga bisa terus memenuhi permintaan aliran permintaan ataupun perubahan demand yang ada dan juga untuk meminimalisir resiko, ya, karena kita tahu pandemi ini sangat memberikan banyak impact, ya, yang sebelumnya orang tidak pernah terpikirkan, ya, makanya kita sebut supply chain disruption, ya. Jadi orang 1,5 tahun yang lalu orang nggak ada yang nyangka bahwasanya bakal ada pandemi, dan pandemi ini membawa banyak perubahan di beberapa sektor industri, terutama dari sisi supply chain, ya. Lalu kita lihat ini ada studi dari University of Ontario, Kanada, ya, mengatakan bahwasannya efek dari supply chain disruption, ya, untuk dari sisi shareholder value untuk jangka panjang. Ya, kita tahu karena pandemi ini, ya, supply chain itu terganggu sehingga mempengaruhi stok, sehingga stoknya tinggi terus, ya. Nah, jadi 33% sampai 40% itu mengalami penurunan stock return, ya. Lalu supply risk increment, ya. Jadi ini mempengaruhi penjualan juga, ya. Jadi supply chain yang terganggu akhirnya mempengaruhi penjualan, mempengaruhi profitability perusahaan secara total,
ya. Lalu karena supply chain yang mandek sehingga backlog-nya tinggi, ya, fulfillment jadi rendah. Nah, ini bahaya, ya, buat memanage cost perusahaan. Sehingga cost-nya jadi tinggi, profit rendah, ya, produktivitas pada akhirnya menurun, ya. Nah, kita lihat apa yang harus kita fokuskan untuk saat sekarang dan apa yang harus kita fokuskan untuk ke depannya. Ya, untuk sekarang banyak banget pelaku usaha ya yang mengambil langkah-langkah untuk mengamankan kapasitas dan delivery status ya untuk supplier-supplier mereka dari supplier-supplier mereka. Ya. Lalu mereka ya berencana untuk lebih awal ya membeli atau memprocure barang-barang inventory raw materials ya sehingga eh, apa fulfillment-nya bisa tetap jalan, ya. Lalu mereka banyak yang melakukan assessment kembali mengenai risk management dan lain-lain di sisi operasional. Lalu untuk jangka panjang mereka banyak pelaku usaha berencana untuk improve ya visibility, ya akses ke data yang real time terhadap supply chain kita, ya. Lalu kita juga pengen mempunyai data yang akurat mengenai risiko dan cost yang terkini, yang real time, ya. Oke. Nah, lalu bagaimana solusi dari Oracle NetSuite untuk mengatasi hal-hal demikian? Ya, oke. Nah, jadi dari Oracle NetSuite kita membantu memberikan satu cetak biru atau 3 pilar. Pertama visibility, kedua itu control, ketiga itu agility. Ya, kita akan melihat satu persatu. Nah, visibility. Jadi Oracle NetSuite itu akan memberikan akses kepada real time data, ya. Karena kita mempunyai akses kepada real time data, ya, maka kita bisa ya mengatur dan mengetahui apa yang akan terjadi, apa yang telah terjadi, ya, dan situasi sekarang seperti apa, ya, sehingga kita mempunyai outlook yang lengkap, yang holistik mengenai supply chain kita. Ya, kita juga bisa mengakses data untuk melihat inventory turnover kita seperti apa, cost kita sekarang seperti apa, ya, sehingga ini mempengaruhi fulfillment ke depannya, ya. Oke, lalu yang kedua itu kontrol atau eee, jadi kontrol itu kita bagi ada beberapa hal. Pertama proses, ya. Jadi kita bisa mengontrol proses yang terjadi di lapangan. Nah, ini kontrol itu kita bisa dapat karena di awal kita memiliki akses ke real time data, sehingga kita bisa mengontrol proses yang terjadi. Ya, pertama procure to pay, kita bisa ada komunikasi yang lebih jelas mengenai transaksional supply chain yang terjadi saat itu, ya kita juga bisa lebih streamline bisnis proses yang terjadi. Oke, ya. Lalu yang kedua, performance. Kita bisa meningkatkan performance supply chain kita. Ya, kita bisa monitor KPI, ya kita monitor KPI hampir real time, ya. Nah, lalu kita juga bisa melakukan adjustment apabila ada beberapa perubahan di lapangan. Oke. Yang ketiga dari sisi people, control people. Jadi kita bisa lebih gampang melakukan komunikasi apabila ada ada perubahan atau ada kesalahan, ya. Lalu kolaborasi jadi lebih mudah, ya. Dan juga engagement with employee reduce turnover. Jadi engagement dengan karyawan, ya itu mengurangi turnover. Turnover ini terjadi karena banyak faktor, ya. Apakah kita lalai untuk memonitor atau kita tidak mendapatkan hasil yang kita harapkan, ya, karena kurangnya kontrol tersebut. Oke. Ketiga tuh agility. Agility ini kita tahu 10 tahun yang lalu dengan sekarang beda. 10 tahun lalu itu mungkin market trend nggak terlalu cepat berubah. Ya, sekarang ini market trend mudah sekali berubah, apalagi pada pandemi ini menghantam seluruh aspek industri, ya. Banyak hal yang pelaku usaha tidak antisipasi. Nah, dengan Oracle NetSuite, ya karena kita cloud, maka kita dengan cepat bisa beradaptasi dengan perubahan bisnis proses yang terjadi, terutama dari sisi supply chain, ya. Nah, ini ada beberapa checklist yang kita bisa lihat untuk di mana Oracle NetSuite bisa membantu perusahaan untuk
melakukan perubahan terhadap supply chain mereka apabila ada perubahan yang terjadi di market. Oke, seperti itu. Lalu kenapa NetSuite? Ya, oke. Jadi NetSuite ini adalah perusahaan cloud pertama di dunia. Ya, perusahaan cloud pertama di dunia. Jadi berdiri tahun 1998 di San Francisco, US. Nah, waktu itu namanya itu masih NetLedger karena hanya accounting dan finance. Lalu seiring dengan berjalannya waktu, NetLedger ini berubah menjadi NetSuite, Kak. Berubah menjadi ERP company, mulai ada order management, inventory management, procurement, manufacturing, CRM, hingga analytics. Dan sekarang ini kita udah memiliki lebih dari 21.000 customer di seluruh dunia. Lalu di dalam 12 bulan terakhir ini kita ada tambahan 4.800 lebih customer baru. Ya, ya saya tahu ini cukup agresif angkanya, tapi ya memang seperti itu. Dan selama 20 tahun terakhir ini, kita sudah banyak membantu customer-customer kita atau beberapa perusahaan ya untuk mengembangkan bisnis mereka, ya. Grow their business, not just linear but exponentially. Ya, jadi itu yang kita lakukan kepada customer-customer kita. Selama 20 tahun terakhir ini kita melayani customer kita. Oke. Lalu, apa itu NetSuite? Ya, ini yang paling menarik, Bapak Ibu. Pertama, NetSuite itu dibangun di atas Unified Data Model. Ya, jadi data model Bapak di marketing, di finance, accounting, inventory, ya, supply chain, ya. Nah, itu semuanya unified. Ya. Kenapa bisa unified? Karena kita diletakkan di dalam Oracle Infrastructure. Sehingga Bapak Ibu bisa melakukan reporting dan analisa dari ujung ke ujung. Dan ini meminimalisir Bapak Ibu untuk memiliki data warehouse. Jadi Bapak Ibu nggak perlu spend money, spend time untuk bangun lagi data warehouse terpisah. Ini dengan Unified Data Model, Bapak Ibu sudah bisa melakukan analitik itu, ya. Lalu kita multi tenant, ya karena kita true cloud company, kita true software as a service. Oke. Lalu waktu Bapak Ibu membeli Oracle NetSuite, Bapak Ibu itu bukan hanya mendapatkan software as a service, tapi Bapak Ibu juga mendapatkan platform as a service. Apa artinya? Artinya platform as a service itu memberikan satu tumpuan bagi perusahaan-perusahaan untuk terus berkembang. Ya, jadi scalable. Ya, jadi banyak perusahaan di luaran, banyak software vendor di luaran mereka mengatakan software mereka cloud bagus, tapi waktu bisnis Bapak berkembang, nah software itu tidak bisa ngikut. Nah, kalau di NetSuite beda, karena kita adalah platform as a service. Kita juga open API, artinya kita bisa diintegrasikan dengan software yang lain, terutama dari sisi Versafleet. Ya, kita dengan Versafleet kita bisa saling komunikasi dan hampir kita bisa melakukan seamless integration. Nggak kebanyakan scripting, ya, sangat jarang ada coding. Lalu no version lock artinya saat upgrade, ya, semua user akan mendapatkan versi terakhir yang sama, oke, karena dia cloud. Oke, lalu NetSuite ini basicnya kita ERP dari finance, PSA, Professional Services Automation, ini bicara project management, supply chain management, ini lebih ke arah inventory yang akan diintegrasikan dengan Versafleet, ya, omnichannel e-commerce, CRM. Nah, CRM-nya NetSuite ini sudah integrated dengan ERP, sehingga Bapak Ibu bisa mendapatkan satu dashboard yang sangat holistik dan menyeluruh, ya. HCM, Human Capital Management, dan BFN, Built for NetSuite. Ya, Built for NetSuite ini adalah aplikasi-aplikasi yang dibangun oleh partner NetSuite di seluruh dunia di dalam ekosistemnya NetSuite. Oke. Lalu kita ada One World. Ini yang paling menarik. One World ini memudahkan kita, memungkinkan kita untuk melakukan konsolidasi antar perusahaan. Ya, bisa multi companies, multi currency, multi language, multi books. Ya. Jadi ini sangat menarik apabila Bapak Ibu memiliki perusahaan lebih dari satu. Ya, misalnya ada 2, 3 PT, 4 PT, 5 PT, ya. Nah, Bapak bisa melakukan konsolidasi. Lalu ke depannya Bapak ingin nambah PT yang ke-6, ke-7. Nggak ada tambahan biaya, Pak. Ya,
selama Bapak tidak menambah jumlah user. Nah, Bapak tidak ada tambahan biaya sampai berapa banyak subsidiary? Sampai 100 subsidiary dalam satu country, dalam satu negara. Ya, ini paling menarik One World, Pak. Ini sangat meringankan total cost of ownership kita. Ya, industri kita bisa mengakomodir hampir di semua vertical industry, ya, manufacturing, wholesale, retail, startup, ya, services, hampir semuanya. Oke, last but not least, ini ada intelligence, di mana ini Bapak udah dapat. Jadi waktu Bapak Ibu membeli Oracle NetSuite, Bapak Ibu itu udah dapat KPI, dashboard, analytic tools-nya Bapak udah dapat. Bapak Ibu udah dapat. Kadang Bapak Ibu kalau beli ERP yang lain, Bapak Ibu masih harus membeli kayak Tableau, QlikView ya, untuk visualisasi, untuk dashboard. Ya, kalau di NetSuite nggak perlu Pak, Ibu. Ya, Bapak Ibu udah dapat KPI-nya, dashboard, reporting tools-nya, semua udah dapat, analytic tools-nya udah dapat. Ya, apabila Bapak Ibu ada rencana untuk transform automate ke industri 4.0, maka ini adalah tools yang paling tepat, Bapak Ibu. Oke. Oke, ini adalah slide terakhir saya, di mana kita di Oracle NetSuite kita membantu para pelaku usaha untuk melakukan satu transformasi digital atau digital transformation. Ya, nah strategi digital transformation ini apapun industri kita harus melihat dari dua fokus ini. Ya, pertama itu adalah integration, kedua itu adalah scalability. Ya, integration tadi saya sudah sampaikan di mana Oracle NetSuite itu dibangun di atas unified data model sehingga kita bisa melakukan visibility dari ujung ke ujung. Ya, dan Bapak Ibu juga kadang kita selalu bertanya, Bapak Ibu percaya nggak dengan data yang Bapak lihat atau Ibu lihat? Kalau Bapak Ibu tidak percaya dengan data yang Bapak Ibu lihat, maka mustahil Bapak Ibu terus bisa mengontrol proses yang terjadi di operasional. Di dalam Oracle NetSuite kita memberikan solusi tersebut di mana data yang kita lihat itu sesuai dengan data yang di lapangan. Ya, oke. Lalu scalable, tadi saya sampaikan bahwasanya NetSuite itu bukan hanya software as a service, tapi dia juga platform as a service, sehingga waktu Bapak Ibu bisnisnya bertumbuh, growing, ya, this application, this system ERP can keep up, ya, bisa terus mengikuti ya perubahan bisnis proses yang terjadi di operasional kita, ya, scalable. Oke. Dan untuk integration kita seamless ya dengan Versafleet ya. Misalnya Bapak Ibu punya e-commerce portal, kita juga bisa seamless integrated B2B portal ya. Jadi ini kita bicara end-to-end integration. Oke. Demikian dari saya. Oke, over to you, Bu Stefani. Oke, thank you Pak Jun untuk sharingnya. Nah, Thank you, Ivana. ya thank you. Nah, jadi tadi udah dijelaskan ya gimana Oracle NetSuite ini sangat bisa membantu supply chain management perusahaan di masa sekarang ini ya. Benefit-benefit dari NetSuite tadi juga banyak banget yang udah dijelaskan kayak sama Pak Junaidi, feature-featurenya juga lengkap, yang in the end juga sangat menghemat cost. Gitu. Ya, jadi kalau Bapak Ibu ada pertanyaan atas penjelasan Pak Junaidi tadi, bisa langsung diketik di kolom komen ya, agar nanti bisa dibahas di sesi Q&A. Oke, sekarang kita masuk ke sesi 2. Jadi kita akan show high level demo dari supply chain management NetSuite ini sendiri. Seperti apa demonya look and feel yang akan dibawakan oleh senior consultant kami, Pak Yanuar. Oke, Pak Yanuar, kami persilakan waktu dan tempatnya. Oke, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Sebentar saya share screen terlebih dahulu. Sudah kelihatan? Sudah. Screen saya? Sudah. Sudah ya? Oke. Ya. Hari ini saya akan menyampaikan agenda dari saya yaitu order to cash high level. Di mana kalau secara tadi mengapa NetSuite sudah disampaikan dengan Pak Junaidi, dan saya lebih ke arah teknis dari sisi order to cash-nya. Nah,
discussion point dari order cash high levelnya, di situ NetSuite sudah mengakomodir yang namanya sales order creation sampai approval. Jadi kalau misalnya dari perusahaan Bapak membutuhkan approval terkait misalnya kredit limit atau apa, approval itu sudah menjadi standar dari sisi NetSuite. Kemudian kalau kita lihat dari grid sales order, ada approval, kemudian ada fulfillment. Fulfillment ini yang akan nanti terintegrasi dengan Versafleet, yaitu untuk dari sisi transportation-nya. Untuk yang di depannya artinya kita akan menggunakan NetSuite, untuk entry SO-nya ada di NetSuite, kemudian di mana di sana akan ada bisa jadi kayak diskon, seperti promotion, itu akan di maintain di sisi NetSuite-nya. Kemudian kalau kita lihat dari fulfillment, kita ada fully order. Nah, fully order ini nanti yang mungkin akan saya tunjukkan linkage-nya dengan sisi Versafleet-nya. Di mana yang tadi sudah diterangkan sama Pak Junaidi, di NetSuite itu adalah open API. Dan fitur untuk CSV, misalnya kita mau pakai CSV, itu juga bisa. Versafleet nantinya akan dari fulfill order itu untuk pembuat pengirimannya, nanti transportation-nya ada di Versafleet. Setelah customer acceptance, nanti akan ada respon ke NetSuite untuk tergenerate invoice. Dari invoice ada dilakukan di NetSuite, akan ada payment, kemudian ada untuk pembayaran dari customer. Itu garis besarnya dari order to cash levelnya. Oke, langsung saja saya ke demonya. Untuk akses NetSuite, kita bisa lakukan di mana saja karena kita nggak perlu melakukan install sesuatu, kita tinggal akses ke webnya, dan yang pasti kita harus punya loginnya untuk bisa masuk ke NetSuite-nya. Kemudian sering jadi pertanyaan dari sisi customer, Pak, gimana untuk keamanan untuk sign in dari NetSuite-nya? Sebenarnya NetSuite sudah mempunyai untuk validasi misalnya untuk OTP-nya. Jadi setiap ada pengguna yang menggunakan nama user kita, nanti akan muncul permintaan OTP. Oke, sudah muncul ya, sudah kelihatan. Ini adalah dashboard dari NetSuite, di mana di sini kalau kita lihat ada rule-rule. Ini menunjukkan bahwa responsibility saya sebagai, kalau kita lihat di sini sebagai warehouse manager, di sini akan muncul menu-menu yang sesuai dengan kebutuhan saya. Mungkin restriction-nya dari sisi NetSuite-nya. Misalnya saya hanya bisa melihat menu shipping, kemudian saya receiving, inventory. Ini adalah menu-menu yang nanti bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan dari masing-masing customer, masing-masing klien. Report sebenarnya di sini sudah sangat lengkap sekali, dari mulai report standar, kebutuhan analitik, itu sebenarnya sudah ada di sini. Nah, ini adalah menu. Kemudian kalau kita lihat di sini ada reminder. Reminder ini adalah membantu kita sebagai user, atau kalau di sini posisi saya sebagai warehouse manager, itu mengetahui posisi-posisi untuk mana order yang sudah fulfill, order yang sekarang masih pack belum di shipping, itu akan kelihatan di sini. Kemudian tadi juga disampaikan sama Pak Junaidi bahwa NetSuite punya dashboard untuk KPI. Jadi kita dengan sangat mudah melihat indikator misalnya dari order untuk period this month dan for the ago itu berapa current-nya. Nah,
Misalnya kita melihat dari sini, kita lihat posisi ini 7 ini apa aja, itu langsung linked ke sales order by customer-nya. 7 itu kemudian ada, oh ternyata dia ada di customer 3 tersebut. Itu kemudahan dari sisi NetSuite untuk menganalisa in detailnya. Kemudian juga kalau kita melihatnya karena saya posisi sebagai warehouse manager, di sini saya ada warehouse operation untuk melihat fulfillment misalnya yang untuk fulfillment dari yang sudah hari ini berapa, yang kemarin berapa, itu kita bisa lihat dari posisi sini. Nah, dengan sangat mudah kita juga bisa menggunakan informasi KPI meter kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Misalnya saya ingin melihat dari lead shipping order ada berapa. Dan kalau kita lihat di sini 159 yang untuk ada keterlambatan pengiriman. Itu adalah dashboard yang mungkin bisa digunakan, nanti kita setting sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing rule. Oke, kalau kita lihat di sini ada search di sini itu adalah untuk memudahkan dari sisi admin untuk melakukan pencarian. Misalnya saya sekarang ganti menjadi seorang sales manager. Secara tampilan akan disesuaikan. Jadi antara saya sebagai sales manager dengan nanti yang inventory manager ada beda. Kemudian tadi sudah disampaikan juga yang sama Pak Junaidi mengenai one word, di mana itu kemudahan dari sisi kita, misalnya saya sebagai CFO untuk melihat posisi sales, posisi keuangan dari masing-masing BU. Misalnya saya tunjukkan di sini adalah kita melihat di US1 itu menggunakan currency dolar. Kalau kita melihat di sini di Kanada dia menggunakan currency-nya Canadian dollar. Dan reportingnya kita bisa klik satu US1 itu akan semua informasinya merujuk ke US1. Misalnya kalau saya klik di Kanada, nah dia informasi yang ada di sini itu adalah terkait dengan BU yang ada di Kanada. Itu yang dimaksud untuk one word-nya. Jadi secara currency berbeda, secara COA juga mereka berbeda. Oke. Nah, misalnya pencarian di sini saya melakukan pencarian dari saya punya data misalnya nah, saya mau membuat create opportunity, kita bisa langsung dilihat di sini. Jadi di sini sebenarnya kayak Google-nya dari sisi NetSuite. Misalnya saya mencari nama Metro Data, dari OP. Oke. Nah, sorry. Nah, saya pilih misalnya itu Metro Data, dia di sini akan keluar untuk Metro Datanya. Jadi sini adalah pencarian yang untuk memudahkan dari sisi admin. Oke. Nah, mungkin langsung saja saya coba tunjukkan dari transaksi yang sudah pernah saya buat sebelumnya. Nah, ini adalah kalau kita melihat dari sisi customer ini informasi apa aja yang ada di sini itu sangat lengkap. Di sini ada yang namanya customer 360 derajat ini, dia menunjukkan posisi dari customer tersebut.
Jadi posisinya, transaksinya, salesnya, kemudian ada return atau customer payment, itu akan muncul di sini. Nah, kembali lagi saya coba tunjukkan, saya mencari nomor SO atas nama Metro Data. Oke, nah pada saat kita ada pencarian, informasi yang muncul di sini, nomor SO kita bisa masukkan atau kita berdasarkan nama juga bisa. Nah, kalau kita lihat di sini, ada location di mana barang tersebut akan dikirimnya. Kemudian kita juga bisa memaintain si sales rep-nya. Kemudian kita juga di sini untuk misalnya ada promotion, kita bisa masukkan promotion apa yang akan kita kenakan atas customer tersebut. Informasi di sini sebenarnya dari saya sebagai admin untuk sales order atau penjualan, di sini saya sudah bisa melihat kondisi dari untuk posisi sales order 1747 sekarang itu masih kondisinya commit, belum ada pengiriman. In case misalnya dia ada pengiriman, baik itu nanti parsial atau apa, di sini status itu angka ini akan bergerak. Jika misalnya itu sudah terinvoicing, dia akan bergerak sesuai dengan status atau transaksi yang sudah dilakukan. Oke, saya shift terlebih dahulu. Jadi informasi misal dari informasi yang ada di sini, kemungkinan ada Pak, saya ada tambahan informasi lain terkait dengan SO, kita bisa tambahkan di sini dengan mudah. Itu di situ ada namanya customization, customize untuk field. Jadi kita bisa menambahkan customize yang dibutuhkan. Oke, kalau kita kayaknya ya, layarnya tuh nggak gerak deh. gerak nggak? Masih belum bergerak. Oh, oke, saya coba ini dulu. Udah sales order? Halo, tampilan saya sudah Kayaknya belum ke show. belum ke show, sebentar. Oke Pak, udah. Udah ya? Ya. Tadi sampai di sini ya, yang belum ke show-nya ya? Iya. Oke. Oke, kalau kita sudah save, di sini nanti akan ada button untuk fulfillment-nya. Jadi kalau kita klik, nah kalau kita klik, dia akan ke area untuk pengiriman barang atau fulfillment-nya. Di mana di sini ada related-nya dari SO mana untuk item fulfillment tersebut. Nah, kemudian kita bisa lihat item yang akan kita kirim. Misalnya itu parsial, kita bisa melakukan kuantitinya ini sesuai dengan kebutuhan. Kalau misalnya pada saat pengiriman kita cuma bisanya 10, kita kirim 10. Nah, inventory detail itu adalah lebih ke arah untuk lot number-nya atau serialnya atau status yang ada yang bisa kita gunakan. Kalau di sini yang saya tunjukkan ini sebagai dia adalah statusnya yang good, barang good yang akan saya kirim. Nah, kemudian bagaimana keterkaitannya item fulfillment dengan nanti yang untuk di Visa Fleet. Jadi di sini ada status yang nanti bisa kita gunakan. Ini juga sesuai kebutuhan dari masing-masing klien dan capability-nya di masing-masing warehouse-nya. Kalau kita misalnya melakukan ship dengan status ship, artinya langsung barang itu keluar dari inventory kita, persediaan kita akan terpotong. Tetapi bila kita memilih pick atau pack, nanti ada proses
per masing-masing statusnya ini. Nah, ini yang saya tunjukkan, langsung shift saja. Nah, di sini ada Versafleet. Yang di sini ini adalah sebenarnya yang tadi dibilang mudah untuk mengcustomize dari sisi NetSuite karena dia open API. Kita misalnya dari sini saya nama drivernya saya pilih si Charlie, jenis kendaraannya saya pilih truk, box CDD, kemudian di sini kendaraannya misalnya nomor kendaraan yang saya pilih seperti ini. Nah, status shipping ini akan terkirim bila kita sudah melakukan, bila nanti dari proses kita sudah melakukan shift di sini, dia akan men-trigger atau menjalankan API untuk ke Versafleet-nya. Jadi informasi apa aja yang dibutuhkan sama Versafleet itu nanti kita mappingkan. Secara standar yang memang dibutuhkan adalah dari sisi alamat, kemudian ada dari sisi weight-nya, itu yang akan diambil sama sisi nanti Versafleet-nya. Oke, dari sini saya save. Oke, tadi sorry saya belum pilih ininya. Nah, setelah pengiriman setelah saya lakukan save, itu secara kalau kita kembali di sini, dia itu dari fulfill order ke Versafleet-nya. Itu nanti ada proses API atau integrasinya. Nah, dari sisi Versafleet berarti proses nanti dia akan kasih respon ke NetSuite kalau dia sudah melakukan pengiriman, yaitu nanti responnya harusnya ada di sisi invoice. Nah, kalau kita lihat status tadi sudah di sini akan berubah menjadi ship. Proses selanjutnya, kalau kita sudah melakukan pengiriman, kita akan melakukan bill, yaitu invoicing-nya. Oke, jadi misalnya ada informasi tambahan pun juga kita di sini juga bisa menambahkan, misalnya untuk dari sisi, oh kita ada kebutuhan misalnya dari jenis kendaraan, pengiriman berapa hari, itu kita bisa setting di sana. Nah, ini adalah gambaran sekilas untuk invoice-nya. Jadi kalau nanti ada respon dari Versafleet-nya, ini bisa kita generate. Kemudian ada di sini quantity yang tadi sudah terkirimnya, kemudian ada unbilled, ini artinya belum dilakukan billingnya. Nah, di sini juga akan kelihatan additional tracking-nya untuk masing-masing dari pengiriman. Kita save. Nah, respon yang diharapkan nanti dari Versafleet yaitu di sana misalnya sudah melakukan customer acceptance. Di sini kita bisa menunjukkan bahwa proses ini sudah selesai dari sisi pengiriman sampai barang tersebut diterima oleh customer. Setelah ini dilakukan invoicing, baru nanti dari bagian finance atau bagian kasir melakukan accept payment. Cara relatednya dari nomor SO itu akan terbawa terus dari kita bikin SO sampai nanti invoicing. Ini adalah gambaran untuk paymentnya. Di sini sudah kelihatan mana yang yang akan
siap dibayarkan karena tadi kita pilih yang nomor invoice 1270, secara otomatis dia sudah melakukan defaulting di sini. Hingga kalau misalnya sudah kita pilih banknya yang mana, nanti untuk AR account-nya sudah kita defaultkan di sini, kita bisa lakukan save. Ini adalah proses dari order to cash high level yang dari tadi pembuatan SO sampai pengiriman, kemudian sudah ada fulfill order, kemudian ke transportation-nya, Versafleet-nya, nanti ada respon sampai ke invoice customer, dan accept dari payment customer. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Nanti kalau ada pertanyaan bisa langsung di chat room meeting ini. Nanti akan kita jawab setelah Versafleet disampaikan. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan lagi ke Stefani. Oke, terima kasih Pak Yanuar untuk demonya. Nah, jadi Bapak Ibu tadi barusan kayak udah lihat untuk look and feel dari SCM dari NetSuite ini, seberapa mudahnya mengakses juga, gimana. Terus next-nya kita akan langsung ya lanjut ke sesi 3. Jadi nanti sesi 3 ini kita akan membahas tentang logistik sistem yang nanti juga langsung dilanjutkan dengan demonya. Dan dari Versafleet ini juga nggak kalah menarik ya untuk produk Versafleet ini. Sistemnya yang sedang high demand, terutama pada masa pandemik ini, yang nanti akan diintegrasikan dengan sistem SCM dari NetSuite. Oke, jadi langsung aja untuk pembicara kita, kayak kami persilakan untuk Miss Paula. Paula, the time is yours. Thank you. Let me share screen. Pak Yanuar bisa unshare screen dulu, Pak Yanuar. Oke Pak, thank you. Udah. Thank you, Pak Yanuar. Okay. Hi. So my name is Paula. I come from the Versafleet team, and today I'll be presenting to you about TMS. So I'll start off with what Versafleet is, right? It's a transport management software. So any orders that you would get, you would put into Versafleet. Versafleet would route and schedule all the orders for you, sequence it for your drivers, and your drivers will receive their orders in a mobile app. So you can see a mobile app here, and they just need to follow the orders. They can take photos, sign on glass, and all of that will go back to the main system where everyone can track. So Versafleet has been in the industry and also in the region for quite a while. We serve Indonesia, Malaysia, and Singapore, 3 countries, and we have quite a few customers here. We have Watsons in Malaysia, SIMP in Indonesia, delivering the Bimoli cooking oil, and also Kara in Malaysia, and Johnson & Johnson is in Indonesia also. We also have quite a few clients, 4PL clients and 3PL clients who are in logistics services, and they are also from the region. Okay. So we've been around for quite a while, just to show that the product is not a new product. It's been around since 2014. It's 6 years old now, and we have close to about 150 different companies using the solution today. So this is just an example of how it would fit into the supply chain. So typically in your supply chain, you have the front processes and you also have ERP to manage the front.
So in this case, it could be an ERP like Oracle NetSuite that has CRM, that has your accounting modules, and also can manage your finances and inventory. So there's that portion of it, and that could easily link up via APIs to a system like VersaFleet, which has the last mile, which deals with the warehouse to retail delivery or the warehouse to the e-commerce home. So this is when you order something on Tokopedia, it will get delivered to the home. It's that kind of situation that VersaFleet also caters for. So what are the problems that VersaFleet is trying to solve? We are trying to solve visibility. So very common in a lot of supply chains, there's a lot of calls from customers and also from your internal customer service team and also a sales team asking where are the items, is the delivery complete, when will it be complete? And of course, there's the hard copy proof of delivery, which hard copy can be difficult to manage. It is in proper paper form, it can be lost sometimes as well. And also if route plans are not done properly, you have multiple delivery attempts, and what results is a poor delivery experience, which is something that VersaFleet would like to fix. Nowadays, again, there's the COVID-19 pandemic, right? There's the problem we all have around the world. And there's a lot of things talking about how we should change the delivery process to minimize contact. So to prevent touching people and touching the same item so that COVID doesn't spread. Of course, there is the impact of COVID-19 on buying behavior. So people can't go out. You can see here on the side, a lot of countries have gone into lockdown. Some of them are on their round 2 of lockdown. They just locked down this month. And it means that people will be buying more and more online. So there's more e-commerce now, and home delivery will continue to be a very big feature of this, which means that there has to be some kind of process that can cater to the COVID-19 and also new delivery process where it is contactless. So the current status quo is you would deliver it and then you would give the goods physically, and then the recipient will sign off on the driver's mobile phone or on the hard copy. So if you think about what's happening, if you're signing on a piece of paper, the driver is giving it to a person, the person will take a pen, they'll sign, they'll hold the same piece of paper and they'll give it back to the driver. It's even worse if they are signing on the driver's phone, because the driver would have given his phone to many different people who have touched the phone. So this increases a lot of risk. So there should be processes in place to try to help with safe distancing and also to try to make the process as contactless as possible. Okay. And the important thing to get out of it is, of course, to ensure that the objectives of a good delivery is still achieved, which is the items is received by the correct person. And of course, the items are it's received by the right person and it's the correct amount of items as well. So one of the things we encounter is that when they try to implement contactless delivery, they would leave the items there and then they would stand far away, and sometimes the person, they don't even deliver it to the right house. So this is something you want to prevent to maintain the integrity of the delivery process. Okay, so this is something I'll cover during my demo as well, just to show you a little bit about how processes can be contactless. Okay. So VersaFleet consists of a few portions. There's the web app. This is what I will show you. This is where you will keep all the orders inside, and it's also where you can monitor and check the progress of all the orders. It's also where the route optimization happens. There's a mobile app component to it, which drivers will receive their order, which I will also show you. So this is where normally you would take photo, navigate, call the customer here as well. And you can sign on glass, or in some cases now it's replaced with PIN. So there's a PIN verification going on, so that when instead of
collecting signature, you're collecting a unique PIN from the customer. Okay. And of course, we can update the entire supply chain in real time. What this means is that there's a tracking component to it. So customers can put in their own tracking number so they don't have to call customer service. This is something similar to Gojek, where at a certain point in the delivery, the customers can see where they are, where the driver is, and of course, how long till the driver comes. There's also SMS and email to notify the recipient, the consignee, when the items are coming at every step of the way. You can also SMS and email your internal staff and also your customers, your principal. There are a lot of case studies here. I'm not going to go through everything, but I'll make sure this deck is provided to Metrodata so they can share it with you. I just like to go through 3 quick case studies. Okay. So let me just. Okay. So this is an implementation in Malaysia for Watsons. They have close to 500 stores all over West Malaysia alone. And for them, they were planning across 2 or 3 teams, and they would take 2 to 4 hours to figure out how to deliver for 500 stores. So we saved them time through route optimization. During the COVID period, they will also need to do more restocking because people kept buying toilet paper, they kept buying hand sanitizer, soaps, and all that. So they could actually have more operational efficiency. And of course, because it's integrated to their system, they can achieve billing time very fast because invoice is generated as soon as the delivery is completed, which is something you can also achieve through the integration with VersaFleet and NetSuite. Another case study would be something we did just recently at the beginning of this year, which is for SIMPay. They are integrated with S4HANA, SAP S4HANA to also achieve the same. They wanted faster billing as soon as the delivery is completed, because when the delivery is completed, they have to wait for the documentation to come back, and it will take a long time. So this would actually speed up the whole billing process and give visibility to all the teams. So the customer service knew what was going on, what was the progress, and also the person, the operations team also could track their transporters, their various fare. Yeah? Okay. So this is a similar case where they are also trying to give a better experience to the retail stores. This is for 3 different customers, Canon, Philips, and Cara. Their retail stores would often call their customer service asking when the goods and when the stock is arriving. Using VersaFleet, they could send this information to their customers, to the retail shops, so that so they didn't have to call the customer service to ask them where are the items all the time. So this actually helped with a good customer experience, and they actually managed to get their customer team to do other kinds of things since they weren't handling as many calls. Okay. So this is just an example of a process flow that can be achieved through integration with NetSuite. So any confirmed orders with the delivery date over here is usually sent into VersaFleet. So VersaFleet will zone the orders, we will route optimize it. So once it's optimized, drivers will receive it, drivers will start the orders, and during that process, customers will also receive SMS with a tracking link and with a PIN number so they can track the driver. Then when the driver reaches the customer's place, drivers can take photo, they can put in a PIN number and complete the order. This PIN number is provided by the customer that was sent in the SMS earlier. The operations team and all the customer service can track what's going on. And of course, at the end, the milestones are updated inside NetSuite and the invoice can be generated there as well and update your inventory. Okay. So that's about it for my slides. I don't want to take too long. I would like to spend a bit more time on the demo. So for this demo, I will be going through the main web app first, and then I'll go through
the mobile app. Okay, so I'll go through the web app first. Okay, quick check, can everyone see the web app? Yes, Paula. Okay, great. So Yes, this Paula. is okay, great to hear. So this is VersaFleet. You can log in and log out. It's fully cloud. You just need a Chrome browser to use it. And this is the dashboard that you will see when you first log in. So you can see how many orders you have for the different months. This is a demo account, so you probably see a lower number of orders. You can also see which driver has done the most number of orders. So this driver is my best performing driver. He has done 116, and the rest are not quite there yet. Like this one has only done 82. He's not doing as well. Over here, you can see which vehicle you keep using to do your orders. So for this vehicle, people have used it to complete 229 orders. The other vehicles are not being used as much. Okay. So I'll go to the planning page. This is basically where we will visualize all your orders on the map. Okay. So I'll just make it slightly bigger here. This little gray house is your starting point. It's your warehouse. It's where everything will start from and end. So the more warehouses you have, the more gray icon you will see. Okay. And all this down arrow is all your delivery orders. So one delivery order will be one arrow on the map. Okay. So VersaFleet doesn't just do single pickup, multiple delivery in a distribution use case. We also do multiple pickup to single delivery point. This will be your reverse logistics, your returns. We also cater to that scenario. The last scenario is quite rare. It's mainly for courier, when you're picking up an item, documents from company A and bringing it to company B. Okay. But for this demo, I'm just going to focus on distribution. So single pickup to multiple locations in your distribution scenario. Okay. So other ways to put orders in, you can create it one by one, which I don't recommend. There's the Excel template method, and of course through the integration from NetSuite, in which case when the orders come in through the integration, you will just see it straight on the map. So what you can do is you can select everything and you can optimize. So when you optimize, what happens is you can achieve a few things. You can try to minimize the number of drivers assigned. This means we try to give the most amount of job to the least amount of driver. So what this means is if you have 10 orders and 5 drivers and we think that only 1 or 2 drivers is enough, then only those 2 drivers are going to receive the orders. The second one means even distribution number of orders by driver. So again, 10 orders, 5 drivers. Each driver will only receive 2 orders per person. So 2, 2, 2, 2, 2. The last one is quite unique, is even distribution by working hours of the driver. This means that every driver should work the same amount of time. So if one driver gets a long order, the other drivers are going to get the shorter time orders. So one driver could have 1 long order, the other one could have 2 or 3 shorter orders so that they work the same amount of time. Service time is the amount of time you spend in handover when you deliver the goods, the time it takes to park the car, unload the goods, do the handover. Base service time is the amount of time it takes at the loading bay at the warehouse. There are, of course, other times we take into consideration, like your drop time. If you have your orders that need to be done between a specific time, if you're doing a slots delivery, like between 9 to 11 is the first one, 1 to 4 is the next slot, you can put that in. We also take into consideration the opening hours of the shop.
So if you are delivering to different retail stores, if you are delivering to Indomaret, there are a lot of Indomaret in Jakarta, and different shops in different places will have different opening times, different receiving times. You can put that into the system, so the system will take that into consideration when we route. The other one we take into consideration is driver working hours. So if you have many drivers doing different times, working different hours, you can do that during the setup so that it will all be taken into consideration. So most of these things are done one time during the setup process. So you don't actually have to do this all the time. And also in this case, I'm clicking the optimize button, but the truth is you can set it on a schedule so it runs by itself. Typically, our clients would make it run at 7 or 8 a.m. in the morning. Then the operator will come in and he'll just do a final check to make sure it's okay. After it's okay, they will like make a bit of changes and then it's optimized. And then they will send it to the driver's phone. So this is the result. I chose 6 drivers. In this result, the system thinks I can do it with only 3 drivers. So one color is one driver. You can see the results in detail here. So I'll just bring this down a bit. So these are the 3 drivers that's assigned. This driver will be doing 12 orders, 7 orders, and 9 orders. And you can see that there are some empty blanks, like between 10 to 1, because this order will only start at 1 o'clock. Yeah. So you can see the capacity of your drivers. You don't have enough orders in the afternoon here. Also, okay. You don't have to necessarily use the map. You can use task view. We call this the task view. Just make this slightly bigger. Okay, and you can still do planning here. You can multiple select. Okay, and you can still assign to a driver. Nothing is stopping you from doing that. So that's also, so it's also quite flexible. You can use this view on top of the map view. Okay. So once that's done, I will just update the driver's phone. So I'll show you what it looks like on the driver's mobile device. Okay, this is my handphone. So you can see over here, you can see the okay, so you can see the run sheet here. So I will just click on the run sheet to go to the order. Okay. So this is the warehouse. So you can actually have the app running in Bahasa. It's not just in English. In fact, we have quite a lot of languages. So you can choose Bahasa. Okay, so we'll go to the warehouse first. So when you go to the warehouse, you can collect all the items. And there's a barcode here. So this is the phone camera. You can use it to scan barcodes of the orders. Okay, or you can select it one by one. So just click.
And when it's done, you just collect everything, confirm it, and then we'll go back. And this is the order that the system has recommended. The driver just needs to follow first, second, third, fourth. So he just needs to follow the order of the deliveries. So I'll go to the first place. There's the items there. You can navigate. So this can use Waze or Google Maps. Yeah. And you can click start. So this button is quite unique. It's when we can send the tracking link so that they can actually see the live location of the driver. Yeah. There's also a phone icon here you can see, so you can call the person directly without the driver having to look at the DO trying to find the person's phone number. So once you've driven, so you can imagine as the driver as a superior, you will drive to your location. Once you've reached the location, you just swipe sampai tujuan. You have your items. If everything is okay, you leave it be. If not, for the problem, you can just select the one. And this is for partial delivery. So say 9. And this is because SKU don't match DO. And then you can just click OK. Confirm the items. If you have cash on delivery, you can put this in. If you don't, you can just skip this. Who's the nama penerima? So this is the recipient. This would be your typical flow where you would sign on glass, and you can of course add photo. So this is photo proof. So I'll just take a photo of my laptop. So you will take photo of your DO. You can take photo of your LPB, surat jalan. There are many things you can take photos of. You can also take photos of the items, so the person in the office can actually receive those images and take a look and see what it is. So I'm just going to do one more. So this is the one that we said wasn't okay, right? So I'll just show you one more quickly. What happens if you have issues? So you can select tidak selesai. This is when you don't do the delivery at all. There's no partial scenario and there's no one there, there's no receiver. So you can just select like orang tak ada and just complete it. So the system will actually record the number of attempts you're doing for each delivery as well. Yeah. So I'll just show you here. We'll come back. Okay. It's written here. You can see here the number of orders. So the completed one is very straightforward. You can see there's the signature, there's the photos. You can download the photo, save it in your ERP, and you can also like download the image and send to your customer if they want it. Okay. We generate photo proof as well. So just close this, sorry. Okay, so this is document. You can put your logo here at the top. There's the quantity and the partial, signature, the date and time it's completed, and also the driver name. So this document can be sent by email to anyone you need to receive it, the recipient, the customer, by email as soon as the driver clicks complete. So the minute the driver clicks complete, this email is sent out with this document,
as proof for all the recipients. Okay. So I will show you an incomplete one. We will calculate the number of attempts. This is the first attempt that it didn't finish. So there are, we do count multiple attempts, and at the end of the day, you can take it out as a report to check what is your average number of attempts for successful deliveries. Okay. We provide run sheets also. So this is just document proof for drivers as well. They can, while it's generating, it's just a list of all their orders that's in their phone as a hard copy in PDF, so that in case driver lost his phone that day and you need an emergency plan, you can use the run sheet. Oh, sorry. In the meantime, while it's generating, I will show you some settings quickly. So VersaFleet is very flexible in that you can set up your own configuration. I chose to disable this, but if you want drivers to acknowledge the orders, you can. Actually, let me just... It's also available in different languages. So if you're using this across different places, different countries, you can actually change its language so that you can see it as well. So this is for the settings. If you don't do any cash on delivery, you can hide the field. Do you want to make it compulsory for them to take photo, to sign on glass? This is really up to you. And if it's not complete, like for partial, do you want to allow it, not allow it? What's the reason? You can put that in yourself depending on what your company does. Okay. So this is the PIN verification that I was talking about. If you want to replace sign on glass, so instead of signing on glass, you want to use PIN, you can use PIN. So you can let the driver key in the PIN. How many times do you want to let him try? How long the PIN should be? Can the driver request another PIN? Can they bypass the PIN in times of no data? This, you can put it here. And also, which do you want to apply this to all your orders or only specific orders for some of your customers? So some companies have different clients. Some goods are more high value, like if you're delivering medicine, if you're delivering copper cables. Some items are quite expensive. You can set verification only for those, and then the rest do not need to use this feature. You can also set that up. So there's also SMS and email notifications. So the only thing to note is that SMS is chargeable, email is free. So you can put in the name of a trigger. This is the different statuses that's available in our system. So you would see the ones inside the mobile app that I showed you just now. There's dikumpulkan, there was selesai, there's the dimulai, the mulai button as well. So, and you can choose whether you want a different template for your different customers or do you want to use just one template. So you can actually customize different email messages based on different customers or different requirements, which is what the tag is, and who should receive the SMS. And you can just write a message and use this called merge text to pull out data from the database. So this will be coming out from the system. And obviously you can type this out in any language you choose, which includes Bahasa. So you can have your message in Bahasa, you can type it out. And the square brackets will just pull that information from the order. Okay.
Email trigger is similar. The only difference is you can attach ePOD and you can attach photos. So in the email, they can receive not just the document, but also the photos. So, or you can just receive photos. Yeah. Okay. So as proof as the delivery is completed. This is the run sheet that I was talking about earlier, that you can see the items and which order he's going to go to. You can see the order. Some companies use this as a pack list so that they know when they pack it into the vehicle which location he's going to go first, which location he's going to go second. That can be done as well. Okay. I'm nearly done, just 2 more things to go. Okay. I just want to show you that you can see the driver on the map. If you click this button, I am currently, while my fellow presenters are all in Indonesia, I'm currently stuck in Singapore and unable to visit Jakarta. So you can see your orders on the same map as your drivers. So this is your drivers, so you can see different drivers, yeah, on the map. And this is based on the location services in your mobile phone. When you turn on location services, it will enable the system to track the driver's location, live location. Okay, so if you can show it, you can also hide it. Okay, so there's that. So you can see here on the map, we do show when the order has been completed and when it's not. So you can see a tick, this is done. You can see a cross, this is not complete. And you will see here the actual is the time it was completed. This one, it was ETA, supposed to be what time versus the actual. So you can check this kind of information. So I just want to quickly show you the tracking page as well. So for most tracking, if you just take a number, and you just put it here, you can put your logo here. It will show you a status. Most status look like the little bubbles you saw. The only one that doesn't look like a bubble is the mulai status to the sampai tujuan. So in between that time, we will actually show you a map where the destination is and where it is. So apparently it would take me 2 days to travel there. And the driver's live location. So this is based on the driver's mobile app where he currently is, his actual location versus the final location. This is calculated by Google Traffic, so it gives you an accurate live ETA as to how long it would take to get there. Okay. Last but not least, just show you the reports or the data that can be sent back to NetSuite. Over here, one checkbox is actually one column in Excel. So this is actually a lot of data that you can use to analyze and see how well your orders are doing as well. This is the ETA time. We also captured the date, the actual date and timestamp for all the different milestones. So when the driver clicked the selesai button, when the driver clicked the mulai button, when he clicked the kumpulkan button, that is all captured. We also capture the longitude and latitude of where the driver clicked the button. So if the driver is at home and he clicks all the buttons at home, you will know where he clicked the button. So you can see there's the longitude, latitude here for all the buttons he clicked, the driver, the vehicle plate number, and of course the reasons. So how many times he did not complete it, and what's the reason why it's not complete. For partial, you can also see it here.
what was the expected item amount, what was the actual quantity, and what was the reason for discrepancy. So this data can also be exported. Okay. And of course, last but not least, there's the task history, the riwayat tugas, and you can see the date and time of when he clicked the button that I mentioned, and also where he clicked the button. So if you don't want to see the longitude and latitude in the Excel, you can see it on the map and just come here, take a screenshot as proof, and send it to your clients if there is any dispute or questions. So that's about what I have for VersaFleet today. If you do have any questions, please feel free to ask in Bahasa in the chat, so we can take those questions as we go. I will return the time to Ivana and Stephanie. Okay, thank you Paula for sharing. So, jadi sekarang ini kita kayak dari speaker-speaker kita udah selesai sih sharingnya. Jadi sekarang kita masuk ke sesi Q&A ya, Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya ada dari Bapak atau Ibu yang sudah mempersiapkan pertanyaan, kayak boleh langsung ditanyakan. Bisa langsung open speakernya, perkenalkan diri dulu dari siapa dan dari company mana, atau juga boleh langsung di drop aja di kolom komen. Mungkin ada dari Bapak atau Ibu yang mau tanya tentang yang tadi, yang NetSuite, yang pertama kali Pak Junaidi sudah jelaskan. Iya Pak Budi, silahkan Pak Budi. Boleh langsung ditanyakan saja atau di drop via chat juga boleh Pak. If there are any questions for VersaFleet or for me, please feel free to ask it in Bahasa. I can read Bahasa, I just cannot speak it very well. And we also have the MEE team here who can also help to translate as well. So please feel free. Mungkin sambil kita masuk di sesi Q&A ini, boleh minta tolong dari Bapak atau Ibu kalau di kolom chat ini kayak dari tim kami sudah share untuk link feedback form. Jadi boleh tolong bantuannya untuk diisi ya, untuk feedback formnya. Paula, I think, okay. Hello, Paula. Yeah. I think I have some question in the chat column. So Okay. first, from can we answer the Pak Awing Cho first? Okay. Ibu
Yes. So I'll repeat the question. How many clients is using this software? There's a total of 150 clients across Malaysia, Indonesia, and Singapore. We currently have about 3 or 4 clients in Indonesia. The rest are in the other countries. Yeah. So our main clients here is SIMPay and Johnson & Johnson, who are the more recognizable brands using the system in Indonesia. Our other clients include, at least the more notable ones, is like Watsons or Cara, the coconut milk. The second question. Okay, so You can go, Paula. okay, so I'll just repeat the question. Please excuse my bad pronunciation if it happens to be the case. Jadi misal with case saat trip something going wrong with his mobile data or mobile phone, data trouble ni solve. Let's say setelah 10 km trip dan dia sudah menyelesaikan berapa delivery, bagaimana status delivery di saat error occurred. So VersaFleet does have an offline mode for the drivers. The driver's app will actually save anything that he has clicked locally, and as soon as he reached the area that has data again, that will just automatically update the system. Yeah, so I can just show you this. I think I can, yeah, I can still share screen. So this would be what the situation would look like. So you can see here, yeah, online you can see the orders, then the driver drives. Then this area has no connection. Operator can see when the driver is last online, and then the driver can still do his thing as per normal. Then after he leaves the no internet area and he has internet again, VersaFleet will just sync back all the driver actions, so it will still be captured. Yeah. That answers the question. Apa jawaban dari Paula sudah cukup menjawab Pak Budi dan Pak Al? Oke, mungkin apa ada pertanyaan lain lagi dari Bapak atau Ibu? Oke, mungkin kalau misalnya sudah tidak ada pertanyaan, kalau misalnya nanti ada pertanyaan susulan ya, itu kayak bisa langsung tanya ke saya yang ada di kontak person. Oh, oke, sorry, ini ada pertanyaan lagi dari Pak Ibnu Dimat. Jika menggunakan perangkat mobile apa bisa mengakses aplikasi ini, requirement minimumnya seperti apa? Paula? Okay, so for this application, the mobile application, it's available on Android and iOS. So you can download it from the App Store in Apple, or you can download it from the Play Store for the Google Android. And as for the minimum requirement is actually iOS 10, which is from 3-4 years ago. It should be compatible. For Android, from Android Lollipop and above is compatible. Android Lollipop is from 2016. So anything from that model, that operating system onwards can work. Yeah. Okay, so if there's also another part of the question, let's say error niya baru solve besok. So I'm guessing this is about the offline mode. If it's only solved the next day, then it will just still upload everything that's been stored locally. So it can be for a long period of time, but typically, as example, if you're driving, right, there will be patches of time where you do get data. It's just not consistent.
So during those time, it will still try to send a bit by a little bit by a little bit. But if say nothing gets sent, then the next day it will send everything. So it can store quite a bit of data locally in the phone within the app itself. And then when you reach a place with internet, it will send all the original milestones that the driver clicked. So it's just to clarify, the date and timestamp that is recorded in your POD is not when it's updated. Like if today there's no data, then tomorrow it updates the system. It won't put tomorrow's date. It will put the date and time he clicked the button. Okay, I hope that answers the question. Okay, there's two more questions. I'll read the first one. Is VersaFleet standalone without related to ERP, and when combined with ERP can combine other than Oracle? Okay, so yes, VersaFleet can be used without ERP. You just need to create the orders one by one or use an Excel spreadsheet to import all your data. When it combines with ERP, can it be used with more ERPs than Oracle? Yes, there is. We've worked with Microsoft Dynamics, we've worked with SAP, we've worked with many different kinds. Oracle NetSuite is one of the preferred ones, I would say, because they are very compatible. They're also cloud, and I would say it has the least integration issues, but there are many others that we can use. SAP is another one that would work well. So yeah. Last but not least, when mobile phone is stolen, is the data still secured? Yes, the data is secured. In VersaFleet itself, you actually control the access that the drivers has. So we understand that as a logistic company, you have a lot of drivers who come and go, so they don't always stay. So you give them the login through the VersaFleet web app. You are the one who can cancel his access. So as soon as his access is cancelled, no one can actually access the person who's using the mobile device. He will get kicked out of the app, and your data is secured. Can this apply? Sorry, for this question about applying this software to B2C and store sales to customer, is this referring to NetSuite or VersaFleet? I think it's referring to VersaFleet. Okay. So yes, the software can apply for supplier to distributor, distributor to retail, retail to the customer, or warehouse to the home. So we can use for all scenario. No problem. Happy to answer questions if you all have more. I think it's more of whether the Metro Data team has time today. Yeah. Mungkin melanjutkan jawaban dari Paula untuk Pak Awing, selain VersaFleet yang bisa digunakan untuk B2B dan B2C, Oracle NetSuite juga bisa digunakan untuk bisnis yang sifatnya B2B dan B2C ya Pak. Mungkin Pak Jun ada mau menambahkan mengenai fitur dari Oracle NetSuite yang bisa digunakan di B2B dan B2C Pak? Ya, thank you Stephanie. Dari NetSuite itu jadi kita itu open API. Jadi karena open API, maka untuk integrasi dengan third party software yang ada di market itu bisa langsung diintegrasikan. Kalau single point ke single point itu bisa langsung. Kalau single point to multi point itu juga bisa. Kalau multi point ke multi point itu kadang orang pakai middleware, kadang bisa langsung. Jadi sebenarnya dari sisi NetSuite kita open API. Gitu. Dengan third party software manapun kita bisa langsung integrate. Thank you. Ya, itu mungkin dari saya. Mungkin ada pertanyaan yang lain lagi.
Stefani masih mute. Stefani kayaknya masih mute deh. Ups, sorry. Ya, mungkin ada lagi Bapak Ibu untuk pertanyaan webinar pada pagi hari ini. Di samping pertanyaan juga Ibu Vio sudah share untuk feedback form ya Bapak Ibu ya, bisa dibantu isi Bapak Ibu untuk feedback formnya agar kami untuk review webinar kami lebih lagi, dan dengan mengisi feedback form Bapak Ibu akan mendapatkan sertifikat webinar dari Metrodata MII. Feedback formnya Stefani, mungkin kamu masih di mute deh. Jika Bapak Ibu masih ada yang ingin bertanya, masih dibuka untuk sesi pertanyaannya, dan jika nanti ada mungkin masih malu-malu nih ya Bapak Ibu mau bertanya atau sifatnya memang agak konfidensial untuk sharing di forum, mungkin bisa nanti kita atur jadwal Bapak Ibu untuk kita diskusikan lebih dalam lagi mengenai Oracle NetSuite dan solusi dari Versafleet yang tadi sudah di-sharingkan. Oke, mungkin sekarang waktunya sudah 10.45 ya Bapak Ibu, sudah lewat 15 menit sebenarnya dari jadwal. Terima kasih atas antusiasnya, terima kasih atas kesempatan dan waktunya kita sudah sharing pada pagi hari ini. Mungkin untuk jika nanti masih ada yang tertahan, masih ada yang mau ngobrol dan untuk diskusi lebih lanjut, kita bisa aturkan waktu ya Bapak Ibu untuk diskusi tentang Oracle NetSuite dan Versafleet di private meeting gitu ya Bapak Ibu ya. Terima kasih Bapak Ibu untuk waktunya. Boleh sekarang kita mau closing, mau tutup acara webinar ini, dan terima kasih semuanya. Terima kasih untuk Paula, terima kasih untuk Junaidi dan Pak Yanuar juga sebagai narasumber. Thank you Paula for your participate become a speaker today. Terima kasih Pak Junaidi sudah menjadi speaker pada pagi hari ini. Thank you semua. Terima kasih juga semua yang semuanya ya. dan mendukung acara ini.